Beach Resort, JST, taga San Pedro mo lang taging kanya. Ito dinadyawan. Ito, team building guys. Oh, sige, tag live account. Hintay Jenna dyan. Nag-booking ang tatay Timare. Ha? Nag-booking ang kabuk. Ay, man. Kamaya tamara, ito naka-exercise ka. Nagpik sa alon. Ay, apo. Kalbaw. Saan? Dito, dinadyawan. Hindi na pa namin taga San Pedro. Dito, naturog kami 21 nights, 24 hours kami dito, guys. Beach. Ayun. Pag kami Kanoji Falls. Diyan waterfalls na dyan, agad tayo. Pamikitain. Ay na ni Jale. Nagkata kayo makini Pepe. Dinadyawan. Maya mo tiya dito gayam na improve pa lang. Maday na iko Kanoji bagbuan today. Ay na bagyo so renovate da. Pero may nga nagpigsa alon na eh. Yamatan. Sige, babayan guys.